ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स, आज एक क्षुद्र भिडियो रे एभली एक शक्तिशाली जिनस को शेयर करने पे जाऊँगी, जहां कि आपण मन निजर गलारे लगेवा मात्रे ही एक उदग्र तंत्र समूह वशीकरण शक्ति आपणा छाई उद्रेक हम। फलत आपन को जी जो देखिबो मोहाच्छन्न हो पड़ो, आपणकर वश्यता स्वीकार करिवो। प्रथम देखारे ही आपन को जेकोसी पुरुष व नारी सहजरे भल पाई बसिबो। एतद व्यतीत एही शक्तिशाली जिनिस माता लक्ष्मी, श्रीहरि विष्णु एवं गुरुग्रह बृहस्पतिंकर कारक तत्व होइथिबारु आपन जीवन में धनर तीव्र आकर्षण घटिबो, भौतिक सुख शांतिर आकर्षण घटिबो एवं आपनकर समस्त मांगलिक कार्य जेभली कि प्रेम प्रणय विवाह सुरुखुरी संपादित होपे लागिबो। एतद व्यतिरेके आपनकर यही शक्तिशाली जिनिस बीणा बादिनी बाग्देवी माता सरस्वतींकर परोक्ष भाव में कारक तत्व होइथिबारु आपनकर बाणी रे आकर्षण फुटी उठिबो। आपण जेउठी मध्य जेउ कथा कहंतु आपनकर स्वर लालित्य दृष्टिरु एवं कहिबार एक उन्नत मानर शैली दृष्टिरु आपण समस्तंकर प्रिय भाजन हेबे। आपनकर कथा सुनिया पे लोक माने लालायित हेबे। एभली एक तीव्र शक्तिशाली जिनिस जाकु मैं वीडियो भितरे प्रांजल भाव में आपनक सह शेयर करूची। आपण माने वीडियो टिकु शेष पर्यंत देखंतु। एथुर आपण मानकर प्रभुत लाभ मिलिबो एवं जीवन में गभीर सफलता प्रत्येक क्षेत्र आपन को प्राप्त होबे लागिबो। तबे एई अमूल्य तथ्य को आपण मानक सह शेयर करिया पूर्व क्षुद्र निवेदन, जदि आपण आज प्रथम बार करके हम चैनल रे आछंती एवं एई भली कंटेंट रे आपन को रुचि रहउची, तबे चैनल कड़े थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन रे क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु, जेभली कि आमे जेतल मध्ये आपण मानक सेवारे एई भली तंत्र मंत्र वीडियो पोस्ट करिवु ता सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचिबो एवं से सब को आपण माने अत्यंत सहजरे देखिकरी किछि ज्ञान आहरण करिवे। तबे फ्रेंड्स, एबे सुन नजर पकेबा एई शक्तिशाली जिनिस जाहाकु कि आपण माने निजर गलारे लगेबा मात्रे ही ना जे केवल आपनकर जीवन में तंत्र समूह वशीकरण शक्ति उद्रेक हम, बरं जीवन में गभीर सुख शांति सह धनर तीव्र आकर्षण घटिबो। चाकरी वृत्तिर अभाव थिले निश्चित भाव में आपन को प्राप्त होबो। वाणिज्य व्यवसाय प्रतिष्ठान में बसिकी लाभवान होपे चाहूले ताहा मध्य संभव हो पारिबो एवं जीवन में जदि प्रेम प्रणय विवाह को लेकर गभीर असुविधार सम्मुखीन होतांती से मध्य संभव हो पारिबो। विशेष करी आपनकर कथार एक जादू फुटी उठिबो, एक आकर्षण तत्व आपनकर कंठरे फुटी उठिबो। जदि आपनकर प्रत्येक क्षेत्र में एई भली सुमधुर कंठ एवं कथा कहिबार जो भंगी शैली उन्नत हुए तो आपनकर प्राथमिक भाव लाभ हबो। आपण मानकर जीवन में कई शत्रु ही रहिबे नहीं। जो शत्रु माने कि आपनकर जीवन कंटक होइतांती, आपनकर समस्त उन्नति पथरे बाधा साजितांती, से माने आदौ रहिबे नहीं। कारण मिष्टभाषी लोक पाखरे एवं से भली चतुरता सह कथा कहूथिबा व्यक्ति पाखरे कौन से शत्रु ही उत्पन्न हो पारंती नहीं। केवल क्रोध एवं असंजत कथबार्ता ही मनुष्य को विभिन्न असुविधा क्षेत्र को ठेली थाए एवं तार उन्नति हो अवनति घटी थाए। अतबे जेतेबेले आपण मानकर वाणी उपरे आपनकर नियंत्रण रहिबो, आपनकर कथारे माधुर्यता भरी रहिबो एवं एक स्वतंत्र कंठ शैली आपनक भितरे फुटी उठिबो, तो जे मध्य कई आपनक पाखरे बसिया पई आपनक सह दीपद कथा पई लालायित होई पड़िबो एवं आपनक प्रत्येक क्षेत्र में एक एभली जादुकारी शक्ति फुटी उठिबो। आपण जेउठी जेउ माहौल को जिबे से माहौल रंगीन होई उठिबो। आपण माने एई जो शक्तिशाली जिनसटी को प्रस्तुत करिवे सेतपई आपनक मात्र दुई गोटे जिनसर आवश्यक एवं एहाकू जेकोसी गुरुवार ठारू ही आपण आरंभ करिवे। गुरुवार दिन स्नान शौच होइकरी शुद्धपूत होइकरी आपण माने एही क्रियाटी को आरंभ करिवे एवं गणी गणी करी 11 दिन पे नॉनस्टॉप भाव में करिवे। अर्थात गुरुवार एक प्रयोगटी कले, शुक्रवार कले, शनिवार कले, रविवार कले, एही भली भाव में गणी गणी करी 11 दिन पे क्रियाटी को बजाय रखिवे एवं एहाकू जीवन में मात्र गोटे थर ही प्रयोग करिया पे पड़े। अतबे जेतेबेले आपण माने 11 दिन क्रियाटी को एही भली सठिकतार सह संपादन करूचंती, देखिबे सारा जीवन आपनकर बंचित हुआ पर्यंत यही सब तत्व जहाँकि मुझे आपन सह वर्णना कली, ना धनर अभाव रहिबो, ना तंत्र समूह वशीकरण शक्तिर अभाव रहिबो, ना आपनकर कंठे से भली कटुता फुटी उठिबो जद्वारा कि लोक मैंने आपन को तिरस्कार करेंगे। एक स्वतंत्र जादुकारी शक्ति आपनकर कंठे फुटी उठिबो। आपण
ସର୍ବସ୍ଥାନରେ ସର୍ବ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବା ସହ ନାରୀ ପୁରୁଷ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେକୌଣସି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ହୋଇକରି ଏହି 2 ଜିନିଷକୁ ପ୍ରଥମତଃ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜଲବ୍ଧ, ସବୁଆଡ଼େ ସର୍ବତ୍ର ମିଳେ ଏବଂ ଖୁବ୍ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମହୁ, ଯାହାକି ସର୍ବତ୍ର ମିଳିବ। ତେବେ ଅରିଜିନାଲ ମହୁ ଆପଣ ଆଣିବେ। ଡୁପ୍ଲିକେଟ ମହୁ ବଜାରରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ମିଳୁଛି। ଅରିଜିନାଲ ମହୁ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରିଦେବେ ଯେ ଏହା ଅରିଜିନାଲ କି ନୁହେଁ। ମହୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣତଃ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼େ ନାହିଁ, ସେ ବାଟେ ପୋଡ଼ିକି ଦେଖିପାରନ୍ତି। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ମହୁକୁ ନେଇକରି ବାହାରେ ଗୋଟେ ପତ୍ରରେ ରଖିକି ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର କୁକୁର ମହୁକୁ ଖାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୁଡ଼ ପାଣି ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ଚିନି ପାଣିରେ ଏହି କୃତ୍ରିମ ମହୁ ସେମାନେ ତିଆରି କରିଥିବେ ସୁଗନ୍ଧ ଦେଇକରି, ତ ଏହାକୁ କୁକୁର ସହଜରେ ଖାଇଦେବ। ମାତ୍ର ଯଦି ଅରିଜିନାଲ ମହୁ ହେଇଥିବ ତାକୁ କୁକୁର ଶୁଙ୍ଘି ଦେଇକି ପଳେଇବ। ତ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଆପଣ ଏଇ ମହୁ କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କାରକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଟେ, ଯିଏକି ଜୀବନରେ ଗଭୀର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ଜୀବନରେ ତନ୍ତ୍ର ସମୋହନ ବଶୀକରଣ ଶକ୍ତିକୁ ଭରିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଏହି ମହୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କାରକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଟେ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ମାଙ୍ଗଳିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେଭଳିକି ପ୍ରେମ, ପ୍ରଣୟ, ବିବାହ, ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏହିଭଳି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପାରୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଅତଃ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଏହି ମହୁଟିକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ହେଉଛି କେଶର, ଯାହାକି ଜାଫ୍ରାନ ପତି ନାମରେ ମଧ୍ୟ ନାମିତ। କେଶରକୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରେ ଖୋଜିବେ ସହଜରେ ମିଳିବ, ତେଜରାତି ଦୋକାନରେ ଖୋଜିଲେ ସହଜରେ ମିଳିବ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲିଡିଂ ଷ୍ଟୋର ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଖୋଜିବେ ସହଜରେ ମିଳିବ, ଅଥବା ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡର କରନ୍ତି କେଶର ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ହାତରେ ତ ମୋବାଇଲ ଅଛି, ଆପଣ ଅରିଜିନାଲ କେଶରକୁ ଯଦି ଅନଲାଇନରେ ଅର୍ଡର କରିବେ ତ ଆପଣ ଘରେ ବସିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କୋରିଅର ସହାୟତାରେ ପାଇପାରିବେ କେଶର। ବହୁତ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର କେଶର ଦରକାର, ଯାହାକି 20-30 ଟଙ୍କା ଭଳି ମୂଲ୍ୟର କେଶର ହେଲେ ଚଳିଯିବ। ତ ଏଇଭଳି କେଶର ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଥିବା ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରେ ହଉ କିମ୍ବା ପୁଟୁଳି ବଣିଆ ହଉ ଅଥବା ତେଜରାତି ଦୋକାନ ହଉ, ଏଇଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। କେଶର ଆପଣଙ୍କର ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କାରକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଟେ, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାରକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଟେ, ଯାହାଙ୍କର କୃପା ପଡ଼ିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ ଦୂର ହେବା ସହ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜ ଆପଣମାନେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭୂମି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହେବା ସହ ଆପଣ ଭୂମିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜମିବାଡ଼ି ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଭୂମିପୁତ୍ର, ଆପଣଙ୍କର ଭୂମି ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କାରକ ତତ୍ତ୍ୱ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ଧନ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଭରିଥାନ୍ତି, ସୁଖ ଶାନ୍ତିକୁ ଭରିଥାନ୍ତି। ଅତଏବ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେକୌଣସି ଗୁରୁବାର ଦିନ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ହେଇକରି ଏହି ମହୁ ଏବଂ କେଶରରୁ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ନେଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହାତର ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ଅଙ୍ଗୁଳି ରହୁଛି ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗର, ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଳି, ସେହି ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଳି ସହାୟତାରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଟୋପା ନେଇକରି ଗଳାର ଠିକ୍ ମଧ୍ୟମ ସ୍ଥଳରେ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ଗୁରୁଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଏହି ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣାର୍ଥେ ଆପଣ ଏହି ପେଷ୍ଟଟିକୁ ନେଇକରି ସେହି ଗଳାର ମଧ୍ୟମ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଣି ଗଣିକରି 11 ଦିନ ନନଷ୍ଟପ୍ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଲଗାନ୍ତୁ। ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଅସୁବିଧା ଏହାରି ଭିତରେ ପଡ଼ୁଥାଏ ତେବେ ମଝିରେ 5-7 ଦିନ ଏଥିରୁ ବାଦ ଦେଇକରି ଅଶୁଦ୍ଧ ସମୟକୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତାକୁ ଆଡ୍ କରିନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର 11 ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଏଥିରୁ ସେମାନେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ 11 ଦିନ ଏହାକୁ ଲଗାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଫୁଟି ଉଠିବ। ନା ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ତନ୍ତ୍ର ସମନ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ରହିବ, ନା ଧନ ସୁଖର ଅଭାବ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥଳୀରେ ଲାଭ ହେବା ସହ ବାଣୀରେ ତୀବ୍ରତା ଫୁଟି ଉଠିବ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଫୁଟି ଉଠିବ ଏବଂ ଏକ ଆକର୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର କଥାରେ ଭରି ଉଠିବ। ଯେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ଏକ ଯାଦୁକାରୀ ଶକ୍ତି ଏହି କଣ୍ଠରେ ହିଁ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଜୁହାଗ୍ରେ ବସତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆପଣଙ୍କର ଜିଭର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ହିଁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲାଳିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ଏହିଭଳି ଯାଦୁକାରୀ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହୋଇପାରିବେ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଉଥିବ।
যদি ভিডিওর বার্তা আপনার ভালো লাগুଥାଏ তো ভিডিও নিশ্চিত ভাবে গোটে লাইক করନ୍ତୁ এবং সাংগসাথী মহলে যথেষ্ট মাত্রায় সেয়ার করନ୍ତୁ যেভাবে কি এর সমস্ত সদ্ব্যবহার করি যে উপকার টিকক পাইবে নিশ্চিত ভাবে আপনার সর্বদেবাদেবী মানকর গভীর আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়ে পারিব ভিডিওর ক্ষুদ্র পরিসর মধ্যরু মতো এইটা যে বিদায় দিয়ন্তু পুଣି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେଖା ପାଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ରହୁଛି ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁର୍ଭାଗ ଭବେତ୍ ଓଂ ଶାନ୍ତି ଓଂ ଶାନ୍ତି ଓଂ ଶାନ୍ତି ନମସ୍କାର।